السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا واحد غيكون عندنا الغرامير ديال لا باج 91 يونيتي 3. إذا كما تتشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير قلنا اكتيفيتي ديفالياسيون في ايفالياسيون اي ريميدياسيون. لو تيم عندنا انفيرونمون سيمين 15 يونيتي 3. بالنسبه لي زوبجيكتيف عندنا pour reconnaître l'adjectif épithète et l'adjectif attribut, savoir accorder des adjectifs qualificatifs, reconnaître les comparatifs et les superlatifs ou savoir les employer. Je m'évalue. بالنسبة للتمرين الأول قالك souligne les adjectifs épithètes entourent les adjectifs attributs du sujet. Notre petit chat noir إذا petit épithète نسطرو عليه noir épithète كذلك et do attribut إذا ندورو عليه. Elle lappe son bon lait frais إذا عندنا bon و frais هادو بجوج épithètes. Elle paraît heureux عندنا attribut de dormir dans son nouveau panier. nouveau إذا épithète. بالنسبة للتمرين الثاني قالك accorde correctement les adjectifs entre parenthèses. Cette année les pluies ont été abondantes. Ce pétrole provient des bateaux immenses qui transportent des marchandises. Ces plages polluées ne sont plus très belles. بالنسبة للتمرين الثالث قالك indique le rapport qui exprime chaque comparatif واش infériorité supériorité ولا égalité. Il a gagné autant de médailles que l'autre fois. إذا autant de شنو تنقصدو بها l'égalité. B. Ce remède est plus efficace que l'aspirine. إذا est plus que هي la supériorité. Le héros de cette pièce de théâtre a eu moins de succès que d'habitude. moins que إذن عندنا infériorité. نمشيو للتمرين الرابع في جو consolide Misaki. Relève dans ce texte deux adjectifs indiquent s'ils sont attributs ou épithètes. عندنا une rivière serpente entre les arbres fleuris. Elle paraît claire et fraîche. Un petit pont de pierre la traverse. Une biche gracieuse et son jeune faune se désaltère tranquillement. إذا أنا حاولت نستخرج لكم بالنسبة لإكزامبل ديال فلوري و بوتي عندنا تما هما إيبيتيت. وبالنسبة لي زاتريبيو ممكن نستخرجو كذلك كلير و فريش هادو أتريبيو. بالنسبة للتمرين الخامس قال construit 4 phrases en utilisant aussi que, plus que, autant que, moins que. إذا par exemple la première phrase درت لكم la voisine a aussi de jouets que Yasmine. إذا a aussi que. Adam est plus âgé que Nabil. plus que. Il a eu autant d'enfants que sa sœur. autant que. J'ai moins de billes que Sofiane. إذا moins que. إذا هادو quelques exemples اللي حاولنا نستعملوهم فيهم aussi que, plus que, ou autant que, ou moins que. إذا هذا هو التمرين ديالنا ولا الدرس اللي كان ديالنا ديال الغرامير. نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة ما عليه إلا تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.